Bigla ko lang talaga siya na ano. Naramdaman. Pwede sa Opo, pagod lang rin. opo. Kasi nangangawi din kami minsan. Baka may kita ng ugad. Mga ganun po. Kakaano siguro. Kakapicture o kakabitbit ng camera, no? Sige lang, relax lang. Sige po. Yan, tabi mo lang. Tabi natin dito. Basta relax ka lang. Okay, sige lang. Hawak lang ako dito. Tapos parang ihihiga ko lang yan siya konti. Ano? Okay lang? Opo. Sige lang, relax lang ulit. Tayo makita. Okay. Sige lang. Hop, lambot. Sabi na, ayos. So, relax lang ulit. Kahiramin ko tong kamay mo. Sige po. Okay, relax pa. Okay, isa pa. Yan. Yun. Brown out din ba sa inyo? Opo. Sige lang. Full day po ata ngayon sir. Hanggang alas 2 pa raw eh. Taas ko lang konti ha. Okay, isa pa. Huwag mong pigilan. Inhale ka lang. Exhale. Yun. Sumasama talaga. Pamiwang ka. Parang ganun. Yan. Sige lang. Relax. Tulak ko. Tulak mo pag ganun. Sabay tayo. Paano pa atras? Pag ganun ka. Sige po. Sige, tulak mo. Sige pa. Sige pa. Yun. Pumuputok pala yan. O, isa pa. Ganun din. Sige pa. Yun. Makakaiba, no? Ano talaga reset? Pumuputok pala yun, no? Sakto sir, yung pagkakita ko rin po sa inyo na pakuron kayo. Eh, medyo matagal na rin na ano. Wala kasing mga mangyayaan dito sa mga ganitong klase. Sige sir, dapa ka sir dito. Lipat lang natin itong mic. Sige lang. Bagsak mo lang yung kamay. Pinagpawisan ka bigla. Sa init na rin, walang electric pan eh, no? Sige lang. Inhale ka lang. Exhale. Isa pa. Exhale. Yan. Isa pa. Exhale. Yun. Isa pa. Exhale. Isa pa. Exhale mo lang. Diretso. Isa pa. Okay. Saan part yung dito yung medyo ano? Yung kabila? Okay. Dito banda. Ayun nga, yung lumagotok, no? Inhale lang ulit. Exhale. Isa pa. Isa pa. Yan, diretso. Okay, isa pa. Buga. Okay, isa pa. Diretso mo lang ang hinga. Okay, isa pa. Okay. Taas natin yung kamay mo. Dito lang. Yan. Bagsak mo lang. Okay. Relax. Yun. Sakto to, makakabalik na naman kaagad. Sige lang, taas mo lang yan. Relax lang. Sarap na na, no? Sobra. Relax ulit. Okay. Okay. Parang nagkatas ka na. Nag-enjoy, no? Sobra. Masarap po sa katawan din. Sige lang. Relax lang ulit. Okay. Tagilid lang natin sa konti itong isa. Yan, parang, yan. So, relax lang. Yun.
Mm. Kabila naman tayo. Yan. Yun. Angat ko lang, sir. Okay. Tagilid ko lang, sir, itong liig mo. Sige po. Stretch lang natin konti. Yun! Sarap, no? Stretch lang. Stretch. Okay. Ayos. Sige, sir. Higa ka naman. Tihaya. Yan. Hinga ka daw, sir. Yung ganun. Kamusta? Yung tagiliran mo? Medyo na nabawasan sir. Nabawasan siya. Mas Okay. wala na nga rin po. Okay. Mamaya pag nakahiya, relax pa yan. Sige lang, bagsak mo lang. Pingutin muna kita. Isa pa. Sabay-sabay nga po. Meron lahat eh, no? Sige lang, basta relax na ulit. Okay. Yan na, sir. Kapit ko lang dyan. Bagsak mo lang, inhale ka lang. Exhale. Yun. Ibig sabihin kasama mo sila ngayon, lahat doon. Ano naman po. Medyo maluwag naman po yung ano. Okay. Sige lang, bagsak mo lang. Inhale ka lang. Exhale. Yun talaga, no? Abot hanggang likod. Sige lang, mas relax mo lang. Okay. Basta relax mo lang konti, ha? Parang ano lang, lupay-pay. Okay, sige lang. Isa pa. Yan, ganyan lang, sakto na yan. Yun! Oh, tumigas. Tuhod mo lang, rambutan mo. Konti pa. Tas. Okay. Sige lang, lambutan mo lang. Yan. Isa pa, lambot lang ulit. Sige lang, lambot lang. Baba mo yung paa. Yan. Okay. Parang refresh po talaga. Oo. Talagang parang kumbaga sa computer. Wala namang masakit sa'yo dito. Wala naman. Kung sa computer yan siya, parang na-format. Oh, relax mo lang to. Konti pa. Yun. Yan. Sige lang, relax ulit. Lambot tuhod. Yan. Be? Tuhod, relax mo lang. Oop, lambot konti. Palit tayo. Tapos, tagilid ka sir, harap ka sa akin.
Yan. Lapit ka lang. Tapos lapit mo lang to. Yan. Okay. Tapos yan. Basta kapit ka lang dyan. Parang yan. Ganyan lang siya. Ha? Inhale ka lang. Exhale. Diretso mo. Exhale. Grabe naman. Wala pa nga eh. Nauunan na eh. No? Kabila po. Oo. Kabila naman tayo. Ganyan na rin. Lapit ka konti dito. Yan. Okay na yan. Hilain lang kita. Kapit ka lang dyan. Balaktot mo lang ito. Straight yung paa. Inhale ka lang. Relax. Ano yun sir? Ano? Parang, Chicharon. kaya po eh. Grabe yung ano. Sige lang. Straight mo lang yung paa. Pala tayo ng una. Ano yan? Taas ang balakang. Yan. Straight yung paa. Takabi. Gantahan mo lang. Yan. Diinan lang. Inhale ka lang. Exhale. Yun talaga. Kampadang ka dati. Hello po! Opo. Tapos na rin po kami. Opo. Sige po, angati lang konti. Tanggalin pala natin to. Kalimutan na. Sige sir, upo ka doon. Harap ka lang doon sa kabila. Yan! Sige, pakiramdaman mo lang yung kaninang masakit. Yung dito ba yan? Saan yan? Dito. Oh, kamusta siya? Nagbawas na rin sir. Meron pa rin konti pero siguro Hindi na masyado. hindi na masyado. Kung 1 to 10 yung kaninang masakit, mga ilan yung nabawas? Siguro mga 3 na lang. Yung natitira. Sige, Konti na lang din po alas ano na lang. sige tayo ka sir. Pag sobrang lalim ng po yan. Yung gano'n. Sige. Yan. Ganyan ka lang. Kapit ka lang dito. Yan. Okay. Okay. Tignan natin lang yung likod mo. Sige, straight lang. Okay naman siya. Sige, sir. Upo ka. Doon sa dulo. Harap ka doon sa kabila. Yan. Buka mo yung paa mo. Atalas ka konti. Ganito po. Opo. Yan. Ganito ka lang. Sige. Kapit lang ako. Yoko mo lang. Kapit ka lang dito. Yan. Parang yung may kayakap ka lang. Yan. Tapos inhale ka lang. Exhale. Isa pa. Yan, kabila. Dito. Okay, yan, ganyan lang. Sige lang. Yoko ka lang. Inhale ka lang. Exhale. Okay. Tapos kapit ka lang dito, sir. Parang dagdag lang natin to. Konti lang yan. Sige. Okay, bagsak. Sige. Bagsak mo to. Tutulak ko. Sige pa, bagsak. Tingin sa taas. Yan. Oh, relax lang ha. Inhale ka lang. Exhale. Buga mo lang. Yun. Isa pa. Inhale. Exhale. Diretso mo lang to. Sagad natin. Yun. Isa pa. Sagad lang natin. Sige, diretso mo. Baba mo to. Yan. Isa pa. Baba mo lang. Buga. Last. Isa pa. Last na. Okay. Sarap na katawan sir. Mas relax. Kita hinga ulit. Mas okay. Mas okay. Baka talagang ano lang siya sir, parang ugat lang. Hindi, yung minsan yan talaga yung natitira mga 2-3. Opo, mga ganun po. Hindi siya 100. Pero meron namang 100 talaga. Opo. Pero pakiramdam mas okay siya. Noong una po, ano talaga siya eh. Ramdam ko talaga. Kanina. Oo. Ngayon, halos wala na rin. Okay. Konting-konti na lang. Lalo na pag nakapahinga pa. Opo, yun nga po. Huwag ka muna uminom ng malamig ha. Huwag ka maliligo. 8 hours lang naman yun. 8 hours po. Oo, sige. Bali bukas. Oo, bukas pwede na. Kahit ano bang oras na. Check. Mga 1. Alas 8. Mga gabi. 9. Ganun sige na. po. Okay. Pero Sige. baka bukas na lang po. Thank you. Thank you po. Thank you sir. sir. Thank you. Picture mo kami. End mo na yan. Yung video. Sorry. Hindi, dito lang. Capture lang. 1, 2, 1, 2. Pwede ba yan?
Okay.